그리스도께서 다 이루었다라고 말씀하셨습니다. Cristo dijo que consumado es todo. 마지막 말씀이죠. Es lo último que dijo, ¿verdad? 그리고는 감람산에서 보좌의 능력 40일 설명하시면서 땅끝까지 가게 될 것이다. Y en el Monte de los Olivos, explicando las obras del reino de Dios durante 40 días, les dijo, irán hasta el fin de la tierra. 저는 이 복음을 들으면서요. 길이 많이 보이더라고요. Yo escuchando este evangelio he visto muchos caminos ahí. 여기에서 천명, 소명, 사명이다 보이고요. Ahí vi la orden celestial, el llamado y la misión. 다 이루었다고 하십니다. Dijo que todo ha sido consumado. 당연, 필연, 절대가 보이고요. Vi lo obvio, lo necesario y lo absoluto. 뭐 일심, 전심, 지속이 보이고. Y puedo ver cómo tener 다 un corazón, 하나예요. todo el corazón y la continuidad es uno, es lo mismo. 오직 유일성 재성도고요. Vi solo lo único y la recreación. 24, 25 영원 보이고. Vi las 24 horas, 25 horas y la eternidad. 이걸로 가긴 뿌리 체질. Con esto hay que tenerlo grabado, la raíz y la naturaleza. 21개 길이들이 다 보이더라고요. Quiero decir, esos 21 puntos los puedo ver ahí como caminos. 자, 그런데 우리 세가기들도 그렇고 많은 주위에 일하는 사람들이 이 시작을 자꾸 틀리게 해요. Hay muchas cosas que pensar y vemos que en verdad muchas personas hacen un comienzo de manera incorrecta. 시작을 어떻게 하면 되겠습니까? ¿Cómo tendríamos que tener el comienzo dentro de tantas cosas que hay? 영도에 들어와서 교회당도 없고 뭐 건물도 아무것도 없을 때인데 어떻게 시작해야 되겠습니까? Es cuando yo vine aquí a Yongdo, no tenía local de la iglesia, no tenía nada. ¿Cómo tenía que comenzar entonces? 그 시작이 중요하단 말이에요. Ese comienzo es importante, ¿verdad? 조만한 처음에 시작 12평, 그다음 35평인데 어떻게 합니까? Empecé con 30 metros cuadrados, luego con 90. ¿Y cómo podía hacer las cosas? ¿Cómo podía comenzar ahí yo? 300군데에다가 말씀을 녹음했습니다. Establecí el movimiento de la palabra en 300 diferentes lugares. 금방 1000명이 넘는 제자가 일어나기 시작했어요. E inmediatamente comenzaron a levantarse más de 1000 discípulos allí. 뭐 그게 어렵지 않습니다. No fue difícil, en verdad. 부교육자로 일하고 있을 때도 내가 윤주일학교 맡았거든요. Incluso también me encargaron de la escuela dominical. ¿Qué tenía que hacer allí entonces? 아이들이 특징이 예배를 못 드려. La característica de los niños es que no podían dar culto. 그때 제가 딱 깨달아진 게 뭐냐? 다락방. ¿Y qué es lo que descubrí ahí? El darakpan. 얘들에게 말씀이 들어가야 돼. Tiene que entrar la palabra en ellos. 중고등부를 맡았어요. Y luego me encargaron del ministerio de secundaria. ¿Qué es lo que tenía que hacer? 중고등학생 갈등이 많아요. Los estudiantes de secundaria y bachillerato tienen muchos conflictos. 별 어른들하고 대화하기 싫어요. Y tampoco les gusta hablar mucho con los adultos a 그때는 ellos. 휴대폰도 없어. En aquella época ni siquiera habían teléfonos como ahora. 찾아갔습니다. Y fui a ellos. 찾아가서 학생들에게 편지를 썼어요. Fui a visitarles y les escribí cartas a estos estudiantes. 우리 나온 복음 편지 같은 저런 편지를 쓴 거예요. Como la carta del Evangelio que tenemos ahora, pues escribí ese tipo de cartas. 지난 주간에는 이런 연예인이 자살했다. 왜 했을까? La semana pasada se suicidó tal famoso. ¿Por qué lo habría hecho? 거기에 대한 답을 쓴 거예요. Y escribí las respuestas concernientes a eso. 애들이요. 굉장히 관심이 있어요. Los niños tenían de verdad muchísimo 복음 편지를 interés. 쓴 거죠. Simplemente hablando, escribí como unas cartas del Evangelio. 근데 그렇게 해서 학생들에게 전달될 줄은 몰랐어요. Pero no sabía que se transmitiría así a los estudiantes. 우리 교회에서 시작할 때도 저도 어렵다는 거 어려운 거 아닌데 En la iglesia decían que evangelizar era difícil. No es difícil evangelizar. 그래서 모아놓고는 읽어줘. Por eso les dije, reúnanlos y léanlo 그걸 solamente. 8번 했어요. Hice eso 8 veces. 그게 복음 편지입니다. Esas son las cartas del Evangelio. 주관은 이 사람들 이제 움직이기 시작하니까 주관 내가 보충을 한 거고요. Y cuando ya se empezaban a mover, tenía 2 cartas para complementar eso. 오기 전에 있던 목소리 듣는 교회는요. 밤낮 없이 싸워. Antes de venir aquí, la otra iglesia que estaba como copastor, peleaban de día y de noche. 그때 제가 뭐 했냐. ¿Qué es lo que hice en ese momento? yo? 목사님께 보고 드리고 전도 학교를 시작했어요. Le di un informe al pastor e hicimos la escuela del evangelismo. 나중에는요. 청년들만 300명 헌신자가 생겼어요. Finalmente se levantaron 300 jóvenes adultos que hacían la devoción completa. 어렵게 없죠. No hay nada 제가 difícil, 지금 한 게 ¿verdad? 뭐죠? ¿Qué es lo que hice yo? 당연한 걸 한 겁니다. Hice lo que es obvio, nada más. 잘한 게 없어요. 당연한 걸 한 겁니다. No hice nada bien, solamente hice lo obvio. 뭐죠? ¿Qué es? 필요한 걸 한 거예요. Hice lo necesario. 또 뭐죠? ¿Qué más?
꼭 해야 되는 거, 절대적인 거 했어요. Hice lo que sí o sí debo de hacer, lo que es absoluto. 그게 우리의 시작이어야 됩니다. Ese debe de ser 아까 nuestro 내가 comienzo. 21가지 길을 말했지만은 가장 시작은 당연, 필연, 절대. Hablé de los 21 puntos, pero lo más importante es lo obvio, lo necesario y lo absoluto. 이 세 당 합쳐보면 꼭 이란다는 거예요. Estas tres cosas es lo que sí o sí debemos de hacer, es lo que significa en sí. 자, 오늘 본문은 잘 아시는 본문입니다. El pasaje es un pasaje que conocen muy bien. 바울이 탄 배가 풍랑을 만난 겁니다. El barco en el cual estaba Pablo se encontró con una tempestad. 강풍을 만나서 이 배가 가라앉기 시작해요. Ese barco se encontró con la tempestad y empezaba a hundirse poco a poco. 자, 어떻게 됩니까? ¿Qué pasó? 저는 월남 갔던 친구가요. 월남에서 너무 큰 사고를 당하고 왔는데 그걸 잊어버리지 못하고 막 간질병을. Había un amigo mío el cual fue a la guerra de Vietnam y regresó y tuvo un gran trauma y no podía olvidar eso y tenía incluso ataques de epilepsia. 그 미국의 그 건물 폭발할 때 들어갈 때 그 사건 9.11 그 보세요. 거기에 살아난 사람들 힘듭니다. Vean lo que pasó en el 9/11 también, el 11 de septiembre en Estados Unidos. Las personas que sobrevivieron ahí tienen dificultades incluso ahora. 저 선교지에 갔다가 개안들에게 납치돼 가지고 10명이 됐잖아요. Han habido personas que han ido al campo misionero y varios de ellos fueron secuestrados. 한 명은 죽고 나머지 뭐 불안할 적이 없잖아요. Uno lo mataron y los demás estaban a punto de morir. 그걸 보통 보면 이제 영적으로 문제 오는 사람들은 보면요. 그런 상처와 트라우마를 갖고 Y las personas que tienen problemas espirituales mayormente es que tienen alguna herida así o un trauma y por eso les pasa eso. 내가 아는 사람 한 사람 자기 어머니가 일찍 자살했는데 말이에요. 그건 너무 상처돼 가지고요. 이해돼요, 그렇죠? 막 힘을 못 쓰는 건 날 사람이 어려운 거예요. Un joven que yo conozco también, su madre se suicidó cuando era él joven y no podía superar esa herida por mucho tiempo y estaba teniendo dificultades 이런 siempre. 사람 많습니다. Hay muchas personas así. 우리 복음 가진 사람이 어떻게 답을 줘야 됩니까? Ahora, las personas que tenemos el Evangelio, ¿cómo debemos de dar la respuesta entonces? 제가 아까 얘기한 거는 여러분 문제 왔을 때에 너무 당황하거나 어렵게 생각할 필요 없어요. Lo que dije antes, cuando tenemos una dificultad no hay que pensar de manera difícil o no hay que hacer otras cosas. 서론에서 세 가지 먼저 하겠습니다. En la introducción por eso voy a hablar de tres cosas primero. 아까 얘기한 겁니다. Lo dije antes. 당연히 올 것이 왔어요. Viene lo que obviamente tiene que venir. 이건 언제든지 여러분들이 문제 풀 때 봐야 되는 눈입니다. Esos son los ojos que tienen que tener cuando vean los problemas siempre. 유대인들은 복음이 하나도 없고 그리스도 전하는 것을 싫어하고 거짓말해서 잡아가두고 바울을 죄인 만들어놨어요. Los judíos no tenían el Evangelio, estaban solamente mintiendo, se oponían a predicar el Evangelio, incluso apresaron a Pablo y estaba 바울은 죄도 encerrado. 없는데 죄인으로 만들어져서 지금 재판받기 위해 가는 거예요. Pablo no tenía ninguna falta, ninguna culpa, pero sin embargo estaba atrapado como un prisionero y iba a ser juzgado en ese momento. 알렉산드리아와 뭐 아들을 묻대노 갈아타고 이제는 가는 중이었어요. De Alejandría salía, entonces vemos que iba en ese barco hacia ese lugar para ser juzgado. 기도하는 바울이 말했습니다. Y Pablo, que estaba orando, dijo esto. 이 배가 풍랑을 만날 것 같다. Pienso que este barco va a encontrarse con una tempestad. 여기서 조금 쉬면서 위기를 모면하고 가는 것이 낫다라고 Por 얘기해요. eso es mejor que podamos estar aquí descansando un tiempo y después de que pase la tempestad ir. 그렇게 아무도 듣지 않 아니다. 더 좋은데 피닉스에 가시자. Pero sin embargo decían, no, es mejor ir hasta Fénix y allí a descansar. 그 성경에 피닉스라고 돼 있죠. 피닉스 가시자. 그게 더 좋아. Vemos que decían, Fénix, es un lugar mucho mejor para poder descansar, estar allí. 아무도 바울의 말 듣지 않습니다. Nadie escuchaba lo que Pablo dijo. 많은 사람이 아니 여기보다 피닉스가 좋아. Mucha gente decía, no, es que mejor que estar aquí es mejor ir hasta Fénix. 나 지금 뭐 재판 받아간 주제에 지금 좋은 데 가겠다 이거죠. Pues iba a ser juzgado, pero querían ir a un lugar mejor, ¿verdad? 그때 그 배를 이끌고 간 리더가 율리오라고 하는 사람입니다. 백부장이죠. Y el que estaba encargado de ese barco era alguien llamado Julio. 자, 불안하니까 물어본 거예요. Y estaba un poco preocupado, entonces le preguntó al patrón del barco. 지금 이 사람이 지금 풍랑 만나서 죽는다는데 맞냐라고 물었어요. Esta persona dice que nos encontraremos con una tempestad y podemos morir. ¿Es verdad eso? 이게 선장이 지금은 풍랑 올 때가 아닙니다. 이게. Sin embargo, el patrón del barco dijo, no es tiempo para que vengan tormentas ahora. 또 선주 배 주인에게 묻습니다. 이게 괜찮냐 물었어요. Y también le preguntó al dueño del barco si podía zarpar.
지금 이렇게 좋은 날씨에 무슨 풍랑을 만난다고 하느냐. 이건 풍랑 시기가 아니다. No, si hay un buen clima, ¿cómo podemos encontrar una tempestad ahora? No es tiempo de tempestades. 사람들은요. 귀신만 들어도 하나님 말씀 안 믿거든요. Las personas, aunque escuchen las voces de los demonios, no creen en la palabra de Dios. 틀린 말을 믿는데 전도자의 말을 믿지 않아요. 이렇게 그냥 가자 이렇게 된 겁니다. Creen en cosas incorrectas, pero no creen en la palabra de Dios. Y dijeron, bueno, pues sea como sea, vamos y ya está. 봐라 말이야만 날씨가 이렇게 좋은데 무슨 배가 풍랑 온다고 하면서 배가 잘 간 겁니다. Ah, mira cómo estamos yendo, si mira cómo está el clima de bien, estamos yendo perfectamente. 갑작스럽게 들어닥쳤습니다. Pero de repente vino esa tempestad. 풍랑이 뭐 강풍이 들어닥치면 사람 힘으로 막을 수 없잖아요. 이걸 덮친 겁니다 이게. Si hay una tormenta, una tempestad, eso no se puede parar con el poder humano. Vino sobre 약 ellos. 14일간을요. Estuvieron unos 14 días. 얼마나 긴 날이 시간을요 이렇게. Era un tiempo muy largo que estuvieron sufriendo por esa tempestad, ¿verdad? 나중에 이 배가 이제 막 이제 가라앉기 시작인 겁니다. Finalmente ya el barco incluso llegaba a empezar a hundirse. 아무 힘이 없습니다. Empezaba a hundirse, no tenía fuerzas para poder parar eso. 당연히 올 것이 온 거예요. Obviamente vino lo que debía de venir. 사람들은 하나님 말씀 믿지 않습니다. Las personas no creen en la palabra de Dios. 사람들은 여러분이 전하는 말씀 듣지 않습니다. Y las personas no escuchan lo que ustedes proclaman. 그리고 틀린 거 따라갑니다. Solamente siguen lo incorrecto. 입 가라앉기 시작한 거예요. Y comenzó a hundirse el barco. 이때입니다. Es ahí. 이때 바울이 뭐 했냐는 겁니다. ¿Qué es lo que Pablo hizo en ese momento? 배 밑에서 주의 사자가 와서 말할 정도로 깊은 기도 속으로 Debajo de ese barco estaba orando profundamente en ese tiempo. 그걸 보고 필연이라고 합니다. 그랬더니 그날 기도하는데 Eso es lo 밤에 esencial o lo necesario. 어젯밤에 여호와의 사자가 내 곁에 서서 말했다. Entonces en ese momento es que él dice, el ángel del Señor vino la noche de ayer y estuvo junto a mí. 바울아 두려워 말라. Y me dijo, Pablo, no temas, 가이사 앞에서 해야 돼. porque has de comparecer ante César. 아주 중요한 메시지를 전한 거죠. Le transmite un mensaje de verdad muy 이 importante. 말을 전한 겁니다. Transmite estas palabras. 전하고 난 뒤는 풍랑은 잔잔해지기 Y 시작해요. después de proclamar estas palabras, se calma la tempestad. 절대입니다. Es lo absoluto. 필은 절대고 다 나왔다니까요. Es lo obvio, necesario y absoluto. Sale todo 여러분 aquí. 문제 왔을 때 막 낙심할 필요 없으면 왜냐 당연히 올 걸 하나님 주신 거예요. No hay que desanimarse cuando vengan problemas, porque Dios está permitiendo lo que es obvio. 그러나 그 속에서 여러분이 할 일이 있어요. Ahora, dentro de eso hay algo que ustedes deben de hacer ahí. 필연. Lo necesario. 그렇죠? ¿Es así o no? 반드시 하나님의 계획 찾아야 돼요. Debemos de buscar indiscutiblemente cuál es el plan de Dios. 절대. Lo absoluto. 이 21가지 길 중에서요. 여러분 언제든지 시작을 그렇게 해야 돼요. Dentro de los 21 puntos siempre deben de comenzar de esta manera. 부모님 원망하는 렘넌트 많습니다. 오늘 싹 다 버리시기 바랍니다. 하나님이 당연히 필요로 해서 주신 거예요. Hay demasiados remanentes que se quejan de sus padres. Desháganse de eso en el día de hoy. Dios les ha dado a ustedes lo que es necesario de manera obvia. 왜 우리 부모님은 이럴까요? 당연히 하나님은 하실 일이 있어서 주신 거예요. ¿Por qué nuestros padres son así? Dios ha permitido obviamente lo que debe de permitir. 그거 안 되지면요. 상처 영적 문제 계속 와요. Y si eso no funciona, vienen problemas espirituales continuamente, una y otra vez. 이걸 여러분이 상담을 제대로 해줘야 돼요. 그래야 그 사람이 치유가 됩니다. 아무리 울고불고 같이 이해해도 속은 시원할지 몰라 치유 안 돼. Deben de dar consejería correctamente. Por más que lloren y están haciendo eso, no van a poder recibir sanidad. 저도 이게 어릴 때요. 아버지가 돌아가지고 고생 많이 했거든요. Cuando mi padre falleció, cuando yo era niño, sufrí mucho también, en verdad. 언제부터 응답 왔냐? ¿Desde cuándo vinieron respuestas? 하나님은 나에게 필요한 걸 주셨다. Dios me ha dado a mí lo que es necesario. 당연한 걸 주셨다. Me dio lo que es obvio. 왜냐? 세계 ¿Por qué? 복음화해야 되니까. Porque debo de evangelizar el mundo. 많은 응답들이 열리기 시작했어요. Se comenzaron a abrir las puertas de muchas respuestas allí. 오늘 바울아 두려워 말라. Hoy ha dicho, Pablo, no temas. 첫째입니다. Primero, 절대 사명 가진 자는 죽지 않습니다. los que tienen la misión absoluta no mueren. 절대 사명 가진. Porque tienen la misión absoluta. 아무리 요셉을 죽이려고 했는데도 죽일 수가 없어. Por más que trataban de matar una y otra vez a José, no podían hacerlo. 237 5천 종족이 모이는 곳에
총리로 삼아야 되기 때문에 요셉을 죽일 수가 없어. 형들이 죽이려고 했는데 못 죽였어. Tenía que levantarse como el gobernador para salvar las 2 3 naciones y las 5.000 tribus. Por eso, aunque los hermanos trataron de matarlo, no habían podido hacerlo. 보디바리는 그 감옥에 집어넣어서 죽이려고 했지만 죽이지 못했어요. Potifar lo quiso meter en prisión y matarlo, pero no pudieron matarlo tampoco así. 이스라엘의 왕이 태어나서 새로 나와서 이스라엘 모든 남자아이를 다 죽이라. Cuando nació el nuevo rey de Israel, dijeron que tenían que matar a todos los niños 죽일 varones. 수 없습니다. No podían matarlo. 모세에게는 절대 사명이 있습니다. Porque Moisés tenía esa misión absoluta. ¿Es así o no? 사울 왕이 다윗을 그렇게 죽이려고 했어요. El rey Saúl quería matar a toda costa 여섯 번, a David. 일곱 번 이 살인을 시도했잖아요. Trató de asesinarlo como 6, 7 veces. 죽을 수 없어요. No podía morir. 다윗에게는 어마무시한 절대 사명가. Porque David tenía sorprendentemente esa gran misión de Dios. 초대교회도 마찬가지. 죽을 수가 La 없어요. iglesia primitiva era igual, no podían morir. 초대교회를 완벽하게 둘러쌌잖아요. Vemos que la iglesia primitiva estaban perfectamente 법으로 atados 싸우면 por la ley. 당할 수가 없잖아요. Si los tachan y los persiguen por la ley, no pueden hacer nada. Con el poder que ellos tenían. 힘도 있잖아요, 그들이. Tenían poder esas personas que los perseguían. 더 웃기는 거 경제 Y 봉쇄식 lo peor es que también los apresaron por la economía. 못 죽였습니다. No los pudieron matar. 초대교회가 세계복음화했습니다. La iglesia primitiva evangelizó el mundo. 여러분의 오는 모든 시작을 당연, 필연, 절대를 가지고 보라. En el día de hoy, vean todas las cosas comenzando con lo obvio, necesario y absoluto. 문제도 그렇게 봐요. Los problemas también han de verlos así. 하나님이 여러분을 훈련을 시키고 진짜 축복하시려고 그럴 수도 있어요. Y Dios, para entrenarlos y prepararles por algo especial, puede también tratarles de esa manera. 여러분, 온실안에서 큰 나무 있잖아요. 그거는 밖에 나가면 죽습니다. Por ejemplo, hay árboles muy grandes, los cuales si están fuera de la intemperie, mueren. 바람도 맞고 햇빛 쪽 이래야지 온실을 가만히 그건 나무가 안 돼요, 사실은. Entonces, un árbol tiene que estar dándole el aire y la lluvia. Sin embargo, si está dentro, en el interior, no es un árbol en verdad. 할아버지가 손자를 데리고 망치 자루를 만들어 갔는데요. 좋은 걸 다 버려. 손자가 보니까. Entonces, había un abuelito que quería hacer un martillo con su nieto y tiraba todo lo que era bueno. 다 쭈그러진 거 못생긴 그거를 망치 자루를 또 한다. Pero le trajo un mango de madera al que era el más feo de todos. 손자가 물었어요. 왜 좋은 거 다 버리고 이걸 하냐고. Y el nieto le pregunta, ¿por qué tira todos los demás maderas que eran más hermosas y coge 망치 este que es 자루 más feo? 하려면 바람도 눈도 햇빛도 비도 맞은 거라. Porque para que sea un buen agarradero para el martillo, tiene que haberle dado el sol, la lluvia, la nieve, todo tiene que haber pasado por ahí. 오늘 풍랑 속에서 일어난 사건은 그냥 사건이 아닙니다. 굉장히 중요한 사건이죠. Y vemos que el acontecimiento que hubo en este día de hoy en ese barco no es cualquier cosa, es algo muy importante de verdad. 바울아 두려워 말라. Pablo, no 가이사 앞에 temas, 서야 돼. porque has de comparecer ante César. 두 번째입니다. Segundo punto, 천명 소명 사명 가진 자는 죽을 수가 없어요. aquellos que tienen la orden celestial, el llamado y la misión, no pueden morir. 바울을 다메섹 통과할 때 하나님이 그리스도가 직접 그랬어요. Pablo, cuando iba por Damasco, Cristo mismo lo llama. 거기서 왕들 앞에 전 세계 이방인 앞에 세우려고 택한 그릇이라고 이미 말씀이 간 거예요. Ya había dicho que era ese instrumento escogido para predicar este evangelio ante reyes y ante muchas personas en todo el mundo. 한 해가 갑니다. 이번 주간에 질문하셔야 됩니다. 기도로. Se acaba este año. Tienen que preguntarse esta semana esto en oración ya. 나의 절대망대는 무엇인가? 질문해야 돼요. ¿Cuál es mi torre absoluta? Deben de preguntarse esto. 나의 절대망대를 어떻게 만들까? ¿Cómo voy a levantar mi torre absoluta yo? 가이사 앞에 서하를 어떻게 할까? ¿Cómo voy a estar yo delante del César ahora? 질문하셔야 돼요. Han de preguntarse esto. 그리고 바울이 이제 바나바를 만나가지고 많은 언약들을 보게 되죠. Y ya Pablo se encuentra con Bernabé y ve gran parte del pacto aquí. 그래서 처음으로 선교사 파송에 나가서 아시아로 마게도냐로 로마로 지금 가게 되는 겁니다. Es la primera vez que fueron comisionados como misioneros por sí mismos y iban hacia Asia, Macedonia y Roma. No podían morir. 이번 주간에 한 해 새해 맞이하면서 질문해야 됩니다. 나의 천명, 소명, 사명은 뭔가? Esta semana, concluyendo el año, tienen que preguntarse esto. ¿Cuál es mi orden celestial, mi llamado y mi misión? 거기에 답 얻으면
모든 문제는 해결됩니다. Si obtienen la respuesta aquí, se solucionarán 진짜입니다. todos los problemas. Es verdad. 저는 나의 천명, 소명, 사명이 뭔지 확실하게 잡았어요. Yo he tomado de manera muy segura cuál es mi orden celestial llamado y misión. 신학교는 많고 교회는 줄어지고 있습니다. Hay muchos seminarios teológicos y las iglesias están decreciendo. 목사는 많아지고 교인 수는 줄고 있습니다. El número de pastores crece, pero el número de creyentes decrece. 교파는 많아지고 교회는 줄어들고 있습니다. Hay cada vez más denominaciones, pero hay menos iglesias cada vez. 간단한 거 아닙니까? Es algo 저는 simple, ¿no? 천명, 소명, 사명을 간단히 깨달았어요. Yo descubrí de manera muy simple esto en mi vida. 아직도 복음 전혀 들어보지 못한 3분의 1의 사람들이 듣지도 못하고 있습니다. Hay más de 2/3 de la población que no han escuchado el Evangelio aún. 태어나서 죽을 때까지 양치질 한 번도 못하고 죽는 사람이 3분의 1입니다. Hay más de 1/3 de la población en el mundo que ni siquiera puede lavarse o asearse o lavarse los dientes. No han escuchado del Evangelio nunca. 완전 흑암 가운데 지금 덮여 있어요. Están completamente cubiertos por la oscuridad. 우리가 가지도 못해요. Ni siquiera podemos llegar a 그래서 entrar en esos lugares. 오순종족의 제자를 찾자는 겁니다. Por eso es que hablamos de buscar a los discípulos de las 5.000 tribus. 바울아 두려워 말라. Dijo Pablo, no temas. 그래서 저는 어떻게 결정하면요. 나는 오직 복음 전하는 거다. ¿Cómo determiné esto yo? Dije, voy a predicar solo el Evangelio. 목사님들과 전 세계 지도자를 불러서 전도 가르치는 거다. Llamar a pastores y líderes del mundo entero y vamos a enseñarles cómo evangelizar. 그리고 나도 모르게 맨날 2, 3, 7 나와요. Por eso, sin darme cuenta, pues hablo de las 2-3 generaciones siempre, sin más remedio. 5천 종족 나와요. Las 숫자가. 5.000 tribus, pues tengo que confirmar cuántas personas hay, ¿verdad? 그랬더니 그 문이 지금 막 열리고 있잖아요. Y esas puertas están abriéndose ahora. 바울아 두려워 말라. Pablo, no temas, dijo. 네가 이때까지 수고 많이 하지 않았냐? 안 그랬습니다. No le dijo, tú te has esforzado mucho hasta ahora y ya está. 야 네가 얼마나 훌륭한 일을 많이 했나? 그 말 No, es que 아닙니다. tú has hecho grandes cosas hasta ahora. No le dijo eso tampoco. 바울 네가 말해 배운 게 얼마나 많은데 아까운 인물인데 죽겠냐? 아닙니다. Ah, Pablo, has aprendido demasiado hasta ahora para que mueras, pues da lástima. No le dijo 간단하게 tampoco eso. 말했어요. Lo dijo de manera 바울아 simple. 두려워 말라. 가이사 앞에 서야 하리라. Pablo, no temas, has de comparecer ante César. 세 번째입니다. Tercero, 여러분이 남은 사명이 있다면 위기 두려울 필요 없다. si hay una misión que queda, no tienen que tener temor a las crisis. 죽고 사는 거 두려울 필요 없다. No hay que tener temor ni a la muerte ni a la vida. 풍랑 두려워하지 마라. No hay que tener temor a la tempestad. 한 해 보내면서 새해 맞이합니다. 굳게 잡으셔야 돼. Concluyendo este año, tenemos que tomar firmemente el pacto ya. 질문하셔야 됩니다. Deben de preguntarse 나의 esto. 절대 사명은 뭡니까? ¿Cuál es mi 절대 misión 마음대. absoluta? ¿Cuál es mi torre absoluta? 딴 거 찾으면 안 돼요. 하나님이 나에게 주신 천명, 소명, 사명이 No 뭡니까? pueden encontrar otra cosa. Tienen que buscar cuál es la orden celestial, el llamado y la misión que Dios les da. 한 해 가기 전에 질문해야 돼요. Antes de que concluya el año, tienen que preguntarse 나의 esto. 남은 마지막 사명은 뭡니까? ¿Cuál es la última misión que me queda por llevar a cabo? 물으셔야 돼요. Deben de preguntárselo. 하나님과 방향이 맞아야 되거든요. 물으셔야 돼요. Tienen que cuadrar con la dirección con Dios. Deben de preguntárselo. 그래서 이번 주간에 기도 3개입니다. 나의 절대 망대 뭡니까? Esta semana tenemos que orar por 3 cosas. ¿Cuál es mi torre absoluta? 천명, 소명, 사명이 뭡니까? ¿Cuál es mi orden celestial, mi llamado y mi misión? 남은 사명은 뭡니까? ¿Cuál es la misión que me queda por cumplir? 모세가 저는 못합니다. Moisés dijo, yo no puedo hacerlo. 저는 나이가 많고 안 됩니다. Tengo demasiada edad, no puedo hacerlo ya. 저는 가면 잡혀가면 죽습니다. Yo, 그 si 뜻이에요. voy a morir, ¿qué puedo hacer? 나이가 지금 80 아닙니까? Tengo 80 años. 내가 너와 함께 하겠다 이랬어요. Yo estaré junto contigo. 가서 여호와가 보냈다고 해라. Ve y di que Jehová Dios te ha enviado. 내가 능한 손으로 너와 함께 하겠다. Yo estaré con mi diestra de poder junto contigo. 여러분 나이 든 사람들요 더 힘내세요. Los que tengan más edad, tengan más fuerza aún. Tienen que evangelizar el mundo. 엘리야 나 이제 늙었습니다. 안 됩니다. Elías decía, yo estoy envejecido, no puede funcionar 다 conmigo. 죽고 나만 남았습니다. Todos han muerto, solo quedo yo. 내가 이제 더 안 되겠다 늙었다 생각하면 사람 그래 돼 버려요. Hay gente que piensa que ha envejecido y que ya no funciona nada. Ah, pues es que las cosas ya no funcionan para mí. 불러 가주십시오. Pues ya quítame la vida, llámame. 시작도 안 했는데 Ni siquiera había comenzado. 하나님 데리고 왔어요. 세미한 중에 말씀을 들리잖아요. Y vemos que Dios se lo lleva y en un momento de un silbo apacible le habla. 아합 왕 두려워 말라. 내가 바꿔주마.
No tengas temor del rey Acab, yo lo voy a cambiar. 엘리사를 찾아라. Busca a Eliseo. 이름까지 갈게. Le dijo incluso el nombre. 너 말고 7천 제자 남아 있어. No eres tú el único, aún quedan 7.000 discípulos. 아직 시작도 안 했는데. Ni siquiera habían comenzado. 여러분 꼭 질문하세요. Pregúntense esto sí o sí. 나의 절대망대는 뭡니까? 질문하시라. 그때부터 문 열려요. ¿Cuál es mi torre absoluta? Pregúntense eso y desde ese momento las puertas van a abrirse. 나의 천명 소명 사명 깨닫고 나니까 그대로 응답이 오기 시작했어요. Y al descubrir mi orden celestial llamado y misión, las respuestas comienzan a venir en ese momento. 남은 거는 뭡니까? ¿Qué es lo que queda? 2, 3, 7, 5천 종족입니다. Son las 2, 3 naciones y 5.000 tribus. 한 번도 못 들은 그들에게 증거해야 됩니다. Hay que predicar este evangelio en aquellas personas que nunca han escuchado 예수님이 esto. 말씀하셨습니다. Jesús lo dijo. 모든 민족에게 복음 증언 이후에 끝이 오리라. Después que sea predicado este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. 쓸데없이 하고 세상 끝내려는 사람 많은데 그런 끝이 쉽게 안 납니다. Hay mucha 복음 gente que 안 quiere 전했어요. acabar el mundo demasiado rápido. No puede acabar aún porque no se ha predicado el evangelio. No se ha proclamado 모든 aún. 족속에게 가라. Vayan a todas las naciones, a todas las tribus y naciones. 만민에게 가라. Vayan a todas las 땅끝까지 가라. personas, vayan hasta el fin de la tierra. 내가 너와 함께하겠다. Yo estaré junto contigo. 예수님이 이렇게 말하셨어요. Jesús lo dijo así. 오늘 여러분이 당하고 있는 어려움이 있다면 어떤 결과가 나오겠습니까? Si tienen una dificultad en el día de hoy, ¿cuál será el resultado de lo que tienen que hacer? 이 바울의 소문이 전 세계로 전달돼요. Esta noticia de Pablo fue transmitida al mundo entero. 이 소문이 가이사 황제 앞에 속에 전달돼요. Y vemos que era para estar ante el 자, emperador, 이 ante el 가이사 César. 황제가 지금 마지막 바울을 재판해야 되는데 어떻게 재판할까요? Entonces, el César tenía que juzgar a Pablo, pero ¿cómo debería de juzgarle entonces? 이게 전 2, 3, 7, 5천 종족이 전달돼요. Eso se llegó a transmitir a las 2, 3, 7 naciones y 5.000 tribus. 여러분의 어려움은 증거로 바뀔 겁니다. Las dificultades que ustedes ¿Cierto? tienen cambiarán por evidencias. ¿Es así o no? 광야에서 실컷 고생한 줄 알았는데 아닙니다. 가나안 땅에 살고 있는 왕들이 간담이 녹아버렸어요. Pensaban que habían sufrido grandemente en el desierto, pero no era así. Vemos que los reyes que estaban allí en Canaán ya habían desfallecido por completo. 한 해를 지금 보내고 이제 맞아야 되는데 이 마지막 주간이 2025년요. Estamos terminando este año, tenemos que ya enfrentar el último resto de año que queda. Estamos en finales 뭘 del 하라는 게 아닙니다. 2025. 언약 바로 잡아야 돼. No es hacer nada más, es tomar el pacto correctamente. 우리 자꾸 뭐 하려고 합니다. 언약 바로 잡아. Queremos hacer muchas cosas. No, hay que tomar el pacto correctamente. 열심히 하지만 방향 바로 잡아요. No hay que esforzarse demasiado, hay que tener la dirección correcta. 틀린 방향을 열심히 하면 더 틀린 거예요. Si vamos en una dirección incorrecta, esforzadamente vamos más incorrectos. 하나님 나에게 주신 절대 망대는 뭡니까? Dios, ¿cuál es la 질문하라니까요. torre absoluta que tú me has dado? Pregúntense esto. 나에게 꼭 주신 천명, 소명, 사명은 뭡니까? ¿Cuál es la orden celestial, el llamado y la misión que tú me has entregado? 남은 사명은 뭡니까? ¿Cuál es la misión que me Muy resta? Tienen que preguntárselo. 그러니까 오늘 바울에게 두려워 말라 합니다. Por eso le dice a Pablo, no temas. 주의 사자를 보세요. 어제 밤에 주의 사자가 내 곁에 서서 Y dice, el ángel del Señor estuvo junto a mí la noche de ayer. 렘넌트들에게 부탁합니다. Les pido esto a los remanentes. 이 기도하세요. Oren por esto. 여러분이 이거 못하면 좋은 대학 나와서 취직될 겁니다. Si no oran con esto, pues pueden salir de una buena universidad y podrán tener un trabajo 결혼도 incluso. 하겠죠. Seguramente se pueden casar bien incluso. 겨우 밥 먹다가 죽습니다. Podrán comer a duras penas y finalmente 세계복음화 fallecerán. 못합니다. No podrán evangelizar el mundo. 그렇죠? ¿Es verdad o no? 능력이 안 되는 거예요. No tienen poder para hacerlo. 정확한 언약 붙잡을 때 하나님께서는 하늘과 땅의 모든 권세 가지고 함께 하시겠다. Al tomar el pacto concreto, Dios dice que con toda la potestad del cielo y de la tierra estará junto con nosotros por siempre. 이걸 놓치면 되겠습니다. ¿Pueden perder esto otra vez? 겨우 공부해가지고 겨우 성공해가지고 겨우 밥 먹다가 겨우 죽는다. Se esfuerzan para comer, se esfuerzan para vivir, se esfuerzan para trabajar y 그럼 finalmente 죽으면 mueren. 뭐비에 그래 돼. ¿Y qué pasará con su muerte después? 먹다 자다 죽다. Ha 꼴보기 돼 있어요. comido, ha vivido y ha muerto. Es eso, es. ¿Qué más? 렘넌트의 학업과 산업이 세계 복음하고 맞아야 돼요. El estudio, el trabajo y negocio de los remanentes tienen que cuadrar con la evangelización del mundo. 이제 새로 기도 시작하세요. Deben de comenzar a orar de una nueva manera. 중직자들의 산업과 업이 세계 복음하고 맞아야 돼요.
El oficio, la ocupación que tengan, tienen que cuadrar con la evangelización del mundo. 예, 처음부터 그 언약 딱 잡으셔요. Deben de tomar el pacto ese desde el principio. 여러분 아시잖아요. Ustedes ya lo saben. 영도 여기 딱 들어오니까 저는 벌써 언약 잡고 왔거든요. Yo cuando vine aquí a Yongdo ya venía tomando el pacto por adelantado. ¿El qué? 여기다가 세계 전도자들을 모아서 전도하도록 훈련시키는 거다. Aquí vamos a reunir a los evangelistas del mundo para poder entrenarlos para evangelizar el mundo. 확실했습니다. Tenía seguridad de ello. 그러니까 우리 이제 주의자들이 답답하니까 바로 옆에 하나에서 땅 조그만 하나에서 그걸 어떻게 산 거요? Y nuestros líderes de la iglesia querían hacer algo y pues compraron aquí un pequeño terreno, aquí cerquita, para hacer 그거 algo. 짓자는 겁니다. Y decían que construyéramos allí. 내가 보기 도저히 아니요. Y yo no lo veía por ninguna manera. 도저히 몰라 뭐 간이 화장실 같으면 모르겠지만 그건 아니에요. Si querían hacer un aseo, unos baños para 그걸 las conferencias, 어쩐다니까 vale, pero poco más. 봉고 하나 타고 영도는 벗어나면 안 되니까 그래도 영도를 전체에 돌면서 큰 땅만 찾아다닌 거예요. Entonces yo iba con el coche de la iglesia y no saliendo de Yongdo, sino iba en la ciudad de Yongdo y fui buscando un terreno grande porque 내가 tenía 받은 seguridad. 사명이 확실하니까. Porque la misión que yo había recibido era segura. 그래서 합숙해야 되고 훈련시켜야 돼요. Hay que hacer aquí los entrenamientos, hay que hacer 영적 los 문제가 있는 사람 primeros 도와줘야 entrenamientos 돼요. aquí, hay que ayudar a las personas que están 할 거 많아요. con problemas espirituales. Hay muchas cosas que hacer. Hay que hacer los 3 atrios. 금토일 시대 열어야 돼요. Hay que abrir la época del fin de semana de 3 días. 전 세계 살려면 묵상 시대 열어야 돼요. Hay que establecer la época de la meditación santa para salvar al 확실하지 mundo 뭐. entero. Es algo 그 seguro. 하나님 이게 딱 예비시. Y Dios había preparado este lugar. 그리고 우리 이거 맞아 모든 것 다 할 수 있어요. Y vemos que aquí podemos hacerlo todo bien. 기도처 만들 수 있고 이만큼 좋은 데가 없어요. Se puede hacer un lugar de oración. No hay un lugar mejor a este. 그래서 하나님 이게 너더라도 우리에게 지금 주신 겁니다. 여러분 진짜 세계가 몰려와 병자들이 일어나고 렘넌트 일어나는 기도를 Y Dios nos ha entregado este lugar. Tienen que tener la visión para poder levantar a los remanentes y establecer esto que tenemos que hacer ahora. 그리고 늘 우리 청년들이나 밖에 나가는 사람들은요 300% 준비해서 나가야 돼요. Y los jóvenes adultos o la gente que está fuera en el mundo tienen que prepararlo todo al 300%. 여기에 기도하고 있을 때인데 어느 날 박성익이라는 장군이 있어요. Entonces, una vez que estaba orando, había un soldado que se llamaba Park Sang-un. 부산에 사단장으로 온 거예요. Vino a la ciudad de Busan para un 그 이분이 trabajo 내가 con un 손인 rango 줄 muy 알고 alto. 교회 방문하고 인사하러 오겠다. 그러고 왔잖아요 그때. Él, sabiendo que yo estaba aquí en Busan, vino una vez a saludar aquí en la iglesia. 근데 이분이 말이요. 야, 목사 이거 어떻게 샀습니까? 이러는 거예요. Me dijo, pastor, ¿cómo usted pudo comprar este terreno? 뭐 그냥 샀지 있으니까요. Y le dije, pues teníamos la oportunidad y lo compramos y ya está. 전공이 뭔 거니까요. 산줄기를 타고 전투하는 거기에 대한 그 전공한 장군이란 말이에요. Y él era un oficial encargado de un ministerio de una operación especial que es ver las corrientes de las montañas, las cordilleras 산줄기가 y 있대. poder hacer estrategias de guerra. Y ahí dice que una cordillera que baja desde Baekdusan, pero acaba esa cordillera aquí, justamente. 너무 좋은 장소를 구했다는. Dice, han adquirido un lugar muy, muy bueno, 하나님 ¿verdad? 주신 거죠. Es Dios quien nos lo ha 여기서 entregado. 앞으로 세계 살리는 전도운동이 일어날 거예요. Porque aquí se levantará el movimiento del evangelismo que salvará al mundo en adelante. 너무 영적 문제 많아서 해결받지 못한 나라들이 기다리고 있습니다. Hay personas que tienen muchos problemas espirituales que no tienen solución y están esperando. 병든 자들이 기다리고 있습니다. Las personas enfermas están esperando también. 우리나라에 선교사님이 들어와서 성경책 하나 전달하고 죽은 사람도 있고요. Hubo un misionero que vino a Corea la primera vez, solamente pudo dejar una Biblia y murió. 그게 우리나라의 빛으로 비춰온 거예요. Sin embargo, eso resplandeció la luz aquí en Corea. 사형식 있잖아요. Lo ejecutaron 이거 선교하러 왔는데 porque vino a hacer las misiones con la Biblia. 그때는 칼 가지고 목을 뺐어요. En aquel tiempo le cortaron la cabeza 그 con una 칼로 espada. 목 빼는 이 망나니라고 했잖아요. Entonces lo decapitaban, ¿verdad? 이 사람이 세례교인인데 Esa persona llegó a ser un creyente bautizado 어떤 en la 사람은 iglesia. 우리나라 와서 선교사 와서 말이 선교하다가 우리나라 너무 이게 기후가 그러니까 병이 들어버려요. Otra persona vino como misionero aquí. Corea era un país que no tenía nada, entonces 또 era 어떤 fácil 사람은 enfermar y enfermó. 막 폭우가 쏟아질 때 장례식 하는 도구나 그게 숨어 있었는데 거기서 또 병 걸려요. Otra persona vino una gran tempestad, se escondió en un lugar como un cementerio y enfermó por todas las bacterias que había en 그게 ese 죽은 lugar. 거예요. Falleció. 죽으면서
자기 부인 보고 미안하다. 이게 꼭 한국을 살리는. Al fallecer dijo a su esposa, perdón por no haber seguido, entonces tú tienes que seguir salvando 그 a Corea. 부인이 들어가서 신학 공부해서 선교사 작업을 하고 한국 또 와서 La esposa regresó a su país de origen, estudió teología, llegó a ser levantada como misionera y volvió otra vez aquí a Corea. 이렇게 살려낸 한국입니다. Así se salvó el país de Corea. 한국은 세계복음하기 때문에 강대국 될 수밖에 없고요. 하나님이 여러분 축복하실 수밖에 없습니다. Corea, que está evangelizando el mundo, Dios no tiene más remedio que levantarla como una nación mundial de clase alta y ustedes no tienen más remedio que ser bendecidos porque están dentro de eso. 87년 10월 저는 여기에 부임해 왔습니다. En el mes de octubre del 87 yo vine aquí como pastor 첫 설교 이 본문이었습니다. y el primer sermón que yo di fue este pasaje de hoy. 바울아 두려워 말라. Pablo, no temas, 가이사 앞에 서야 하리라. has de comparecer ante César. 꼭 찾는 응답 누리시기를 예수 그리스도 이름으로 Les 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que sí o sí 기도하겠습니다. busquen y 하나님 disfruten estas respuestas. 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 나의 절대망대 찾게 하옵소서. Que pueda buscar mi torre absoluta. 하나님이 내게 주신 천명, 소명, 사명 보게 해 Que pueda 주옵소서. ver la orden celestial, el llamado y la misión que tú me has entregado. 남은 사명 확인하게 Que 하옵소서. pueda confirmar lo que queda de mi misión por cumplir. 예수 그리스도 이름으로 Oramos en 기도하옵나이다. el nombre de Amén. Jesucristo. Amén.